Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Avec Madame Silou Hassiba de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire d'Orléans. Donc c'est une vidéo du module comptabilité des sociétés et le chapitre 4 qui est modification du capital. Donc faites la vidéo. Je vous la deuxième partie, le cours modification du capital. La première partie, la première section, c'était l'augmentation du capital. Donc اليوم أنا راح نشوفوا une deuxième partie اللي هي la diminution du capital, la diminution ou la réduction du capital. C'est la même chose. Alors, la diminution du capital, لازم تفهموا كيما l'augmentation, c'est une prérogative qui relève de l'AGEX. معناه هاد الصلاحية تاع diminuer ولا réduire le capital هي من صلاحية l'Assemblée générale extraordinaire. Le conseil d'administration, quant à lui, est appelé à exécuter cette décision. Donc c'est l'AGEX هو اللي décidé, le conseil d'administration هو الذي يقوم بتنفيذ هذا القرار. Donc نشوفوا من بعد كيفاش يكون تنفيذ هذا القرار, bien sûr selon la modalité de diminution du capital. صح. Alors وشنو هما الأسباب؟ الحاجة الأولى c'est les raisons d'une diminution du capital. واش الحاجة اللي تخلي المؤسسة أنها تنقص من le capital تاعها. Donc le premier cas c'est quand il s'agit d'un niveau important du capital. Capital qui compte le capital كبير بزاف par rapport à l'exploitation normale. معناه حنا on a mis en place حنا dès le départ حطينا un niveau d'exploitation bien précis. وبصح حطينا له فينالمون لقينا روحنا بلي حطينا له كابيتال كبير بزاف par rapport à l'exploitation. معناها شغل comme si qu'on a gelé notre argent. D'accord. هذه الحالة الأولى كيكون niveau capital ما يوالمش مع l'exploitation normale de l'entreprise. L'exploitation هي niveau تاعها صغير ما تحتاج niveau تاع كابيتال كبير بزاف. تقدر تكون تاني des capacités financières extrêmement lourdes pour générer des rendements équivalents. واش معناها؟ هنا العكس, هنا في الحقيقة هنا ما نعيبوش في l'exploitation, إنما نعيبو في فاش في les fonds propres. c'est-à-dire درك انت دوك نفهمها لك, بمعنى انت تحط مثلا une somme كبيرة بزاف كبيرة باش تشري وتبيع الكاوكاو, صح؟ واش راك تستنى انت في هاد لاكتيفيتي تاع تشري وتبيع الكاوكاو, داكور, وانت حاط لها دي فون بروبر كبار. شحال راح تمد لك شحال راح تمد لك هاد لاكتيفيتي باش تعطيك روندمون كبير. معناها انت ديل ديبار حطيت دراهمك في اون اكسبلوطاسيون في اون اكتيفيتي اللي ما تقدرش تعطي لك ان روندمون ساتيسفيزون, ديل ديبار لي كاباسيتي تاعك كبار على هاد ليكسبلوطاسيون, داكور. بالتالي ما تستناش يكون عندك ان روندمون كبير. الناس كي تحط دراهمها في دي دومين وين لو روندمون ما يكونش كبير, elle doit les retirer. Donc une société peut se retrouver dans ce cas dans les situations suivantes. Alors se retirer d'une activité donnée ou céder une de ses filiales. ممكن جدا مؤسسة تكون كبيرة, une SPA عندها des filiales, elle décide وين تجبد روحها من هاد لاكتيفيتي ولا تخلي une des filiales تخليها. معناها تعاود تجبد راس المال تغلق هاد لا فيليال. واش دير؟ الغوتير راس المال من هاد لا فيليال. كي تروح تشوف لو كابيتال كبير تاع لا ميزون مير تشوف بليك الكابيتال نقص. هي في الحقيقه واش دارت؟ الا انولي اون فيليال, داكور, اون فيليال شافت بليك ما فيهاش ماشي ان دومين كبير, دونك elle va annuler هاد لا فيليال. دونك واش دير؟ لو كابيتال تاعها elle va l'annuler. بالتالي في لو كابيتال تاع لا ميزون مير الكبير تشوفوا بليك لو نيفو تاع الكابيتال نقص. تقدر تكون هاد لو كاتان une volonté exprimée par l'un des actionnaires de se retirer sans être remplacé. هنا un actionnaire يديسيد انه يجبد روحو بلا ما يبيع لي زاكسيون تاعو. هنا يجبد روحو برك, دونك يدي الكابيتال ديالو يديه, وبالتالي
لو كابيتال الكبير تاع المؤسسه نشوفوا بلي راح يكون نقص. وعلاش؟ باسكو ما جاش واحد يشري لي بار ديالو. ولا ممكن تكون une surévaluation des apports en nature. ممكن جدا لي زابور en nature اللي جبناهم من الاول لقينا بلي كيزون ايتي سوغيفالوي. دونك واش نديرو؟ انا رايحين نعاودو نديرلهم تقييم صحيح، نديرلهم تقييم صحيح، بالتالي راح تطيح القيمه تاعهم بالتقييم الصحيح. ما يقابله واش راح يكون اون ديمينيسيون دو كابيتال. هاد ليفالواسيون الجديده راح تؤدي الى انه القيم الاسميه تاع القيم العينيه راح تطيح، ما يقابله انه الكابيتال القيمه تاعو راح تنقص. لو دوزيام كا ممكن جدا انه نخمو في لا ديمينيسيون دو كابيتال فاش بور اسينير لا سيتوياسيون فينانسيير، يعني لتطهير الوضعيه الماليه للمؤسسه. كيفاش؟ lorsqu'une société enregistre des pertes, l'une des mesures qui permet d'assainir ses finances consiste à réduire son capital social. C'est normal parce que انت على بالك بلي القانون يسمح لك انك tu reportes les يا اخي كنا شفنا بلي في لا ريبارتيسيون دو ريزولتا انه لي بيرت تقدر تديها لواش حتى 4 سنين، ومن بعد في لا سانكيام اني واش دير لهاد لا بيرت؟ على بالك واش لازم دير؟ لازم تروح تاكل الكابيتال بها، باسكو جازو 4 سنين لاكتيفيتي تاعك تاع 4 سنين ما قدرتش تغطي واحد الخساره كبيره. اسمو مومون لا القانون يقول لك باش تخلص من هاد الخساره لازم انك تاكل من الكابيتال. اللي كانت مؤسسه متاكده من نفسها انه هاد الخساره صارت لاسباب جد خاصه، معناها عندها ان اسبوار باش تكمل لاكتيفيتي، عندها ان اسبوار بلي اون فوا دير هاد لوبيراسيون اللي هي ابسوربي لا بيرت باش بالكابيتال تقدر تضمن المساهمين تاعها بليك بلو طار تقدر دير اون اكتيفيتي وتخلي الفالور بايي دي بينيفيس لهاد لي زاكسيونير. اسمو مومون لا لاسامبلي جينيرال اكستراوردينير يقدر يقبل. هنا لازم فريمون لازم تعطيلو اسبوار كبير، تعطيلو ان بلان داكتيفيتي اللي يخليه ما يتراجعش انه يديكلار لا فايت. تكون اون بيرت كبيره سوا تغلق لونتربريز، سوا عندك ان بلان داكتيفيتي اللي يسمح انك تقنع المساهمين. قال نضمن لكم انه نقصوا الكابيتال، اون فا ابسوربي هاد لا ديت بالكابيتال، بصح العوام الجايين راح نديرو اون اكتيفيتي اللي تخلينا اون فا بايي دي بينيفيس، اون فا فو ديستريبيي دي بينيفيس. صح؟ دونك كاين في الحقيقه لا ديمينيسيون دو كابيتال كاين طريقتين، سوا on diminue la valeur nominale de toutes les actions du même montant bien sûr. بمعنى انه اذا كان عندنا شركه هذه قال عندها 100 اكسيون، القيمه تاع لاكسيون هي 10 دينار، قررنا انه نطيحوا قيمه الكابيتال. الطريقه الاولى تقول لك طيح القيمه، نقص القيمه الاسميه تاع لاكسيون. من الا كانت 10 دينار رجعها قال 8 دينار 7 دينار. دونك هنا لا بروميير ميثود سي sous-entendu انه لو نومبر داكسيون ما تبدلش. واش اللي تبدل؟ راح نبدلو لا فالور نومينال تاع لاكسيون. بيان سور كاين شرط اكيد on doit respecter le seuil minimum du capital et la valeur nominale de l'action selon le type de la société. parce que هنا لازم تعرفوا بلي القانون حدد القيمه، الحد الادنى لرأس المال والحد الادنى للسهم ولا للحصه على حسب نوع المؤسسه. داكوغ؟ دونك تقدروا تشوفوا في لا لوا دو فينانس في chaque type de société le minimum تاع الكابيتال و le minimum تاع la valeur nominale de l'action ou de la part. La part quand c'est une société de personnes. L'action quand c'est une société de capitaux. Bien sûr quand c'est une SPA. La deuxième méthode, non, on ne va pas toucher la valeur nominale de l'action, mais carrément on va réduire le nombre des actions. On va réduire le nombre des actions par annulation d'une fraction des titres détenus par chaque actionnaire. معناه chaque actionnaire راح يلقى نفسه انه مجموعه من الاسهم راح تنحاتلو. سي نورمال، لازم تفهموا انه هنا لازم نحافظوا على واش على لا ريبارتيسيون تاع لي زاكسيون entre les actionnaires. كيما درنا
في لوغمونطاسيون دو كابيتال باغ انكوربوراسيون دي ريزيرف. ولا شفيتو قلنا انه هذيك الزياده راح توزع بين المساهمين باحترام نسب الحصص، بمعنى انه اذا زدنا الكابيتال بكذا لازم نوزعوه على حساب نسب توزيع الحصص القديمه. كيما كينزيد نحترم نسب التوزيع، كيما كينقص نحترم ثاني نسب التوزيع. بمعنى الا شفت روحي اني لازم نتخلص من 100 اكسيون، هاد ال 100 اكسيون نروح نحيها من لي زاكسيونير ديالي باحترام النسب اللي راهم شاركين فيها فاش في راس المال. بمعنى قالنا حنا نولي 100 اكسيون، فلان عنده 25% من راهو كاسب 25% من الكابيتال، معناه نروح ل 25% من هاد ال 100 اكسيون نحيهم لي زاكسيون تاع هاد اللي كان كاسب 25% من الكابيتال. فلان عنده 30% من الكابيتال وانا راح جو في انولي 30 اكسيون 100 اكسيون، معناه 30 اكسيون من هاد ال 100 اللي حنا نوليهم نحيهم كامل من عند شكون؟ من عند هذا اللي كان كاسب 30% من الكابيتال. داكوغ، صديق كيما نحترموا النسب في الزياده نحترموا النسب ثاني في النقصان. دونك هادو هما لي دو ميثود تاع لا ديمينيسيون دو كابيتال. راح نشوفوا les applications par rapport à cette deuxième section qui est la diminution ou la réduction du capital. Donc نحبسوا في هاد لا فيديو هنا ونتلاقاو في d'autres vidéos في هاد les applications pour bien comprendre les calculs nécessaires et bien sûr l'enregistrement comptable de chaque opération qui est en relation avec la diminution du capital. في النهاية نقول لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.